भावा आदरा बोलतो लगेच ईश्वर चरणी प्रार्थना करो जो हे भगवान पवित्र परमात्मा हमारे राजन के आते तारे दरबारे में हमारे बपुर आत्मा जो आत्मा ने सदगति तो पुनर्जन्म मानेगरो जन्मत बाबा और आत्मा ने सदगति तो आदरा बोलते लगेच कार्यक्रम में शुरुआत जगतगुरु सेवालाल महाराज की जय जगदम्बा मातो सई की जय वसंतराव जी नायक की जय धर्मराव जी महाराज की जय भाई साधु संतन की जय करो वंदना भी मारो नंदना भजन पूजन कशासाठी भवसागर म्हणजे एक मायारूपी भवसागरचं आणि मायारूपी भवसागर माहिती परमार्थ करे सर्व वाजेलो भजन भक्ती म्हणजे जगेन तारे साथ न म्हणजे न धैर्य विचार और सरता आजेरो भजन कोणिक कार्यानं कारण लागो और निमते ती भजन कोणिक आपण तमा हमारो काही छेनी जेव्हा आले देवाच्या मना तिथे कुणाचे चाले ना करता करविता पवित्र परमात्माचं आपण फक्त निमतेशी कहा तो वर सूत्र करे वाळू भगवान धरती जोपासना करवीच आकाश पाणी पाडरोच आपण आता काही छेनी आया तो जाएगा राजा रंग फकीर ने शासन चढ़ बैठे कितने पहले राजा महाराजा चले गए कोणिक आपण सुद्धा जाएगा पण कशा प्रकारे ती जायचं व आपण आपल्या हातात माहित आणि आज आपण आपल्या करावी सोडवण जेन एके प्रकारे सोडवण करे सारू आजेलो भजन आयोजित करे मायो करू वंदना भी दीपकाच्या अंगी नाही तुझा भाव चोर आणि शाहू सारखा दिशे भगवान एकंसे समान दारू मारो काही छेनी माया माहिती जर मुक्त वेळ
जगेल विय बाबा तो भगवान खरो भजन सरे कोणी क हवा झाडे पाडे मै तुझ भरोची चीची कोणी क हवा केन तो केतू आवच भगवाने देखतू आवच काही कोणी देखतू आईनी आईनी फक्त वेळे वक्ते पलाते जाव हवा सुके मै सुद्धा हाक मारो सुके मै सुद्धा हाक मारो 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 और नाम जर लिदे नी बाबा कोणी क जीवनेरो भलोय जाव जावच कोणी क जळे थळे म विश्वे म भरोची तुझ जगे म भगवान खरोची चीची तन मन अर्पण भीमारू नंदन कोणी क बाबा आज वो तोड मायारो बदन या प्रपंचाच्या पाही देव आठवत नाही ये प्रपंचमय हम मोहित वेगे हवा ये माया दाड़े मई फसगे फसगे भगवानेरो नाम हमें न हाँ की प्रकार हमार मुखेर मय आरो आरो कोणी छ आज जे सतसंगेर मई छ बाबा कोणी ख वंदर जीवन निश्चित मोक्षेन जायवाळो छ हा तो पण जीवने मई गरज कशेच छ कशेच संगत चाहे सो सासने भी આપણે આયુષ્યનો નાશ બડે પુણ્યથી જન્મ મળો છે હાવને ખાની આચાર વિચાર જ્ઞાન કળો છે કનાય જીવનેને પૂર્ણ વિરામ લાગ જાય હાવા ઈ માલમ છે ની અને જીવન જર જગેલ વિય વાવા કેરી ન કેરી સલાતી જીવન જગણો ગરજેર છે કહા હાવા કાળાच्या उडी पडेल बाजेमा सोडवेना तेव्हा माय बाप ना काळ झटको मारदेर भरोतो छे नी वसारू रामेरो दास विभीषण बनो कोणी ख हावा और आचेर इष्टेर मै नाम छ तो आपण आचेर संगत करिया આપણો બી નામ નંબર લાગે છે આપણો સુદ્धा नाम आचेर इष्टेमय लागत लागत छ छ कत कत देखू भाया कोणी निकाले माय बाप एकलो छिक कोई जगे में તારો રાય એકલો છીક એકલો આયે છે એકલો જાયવાળો છી જાણો છે વાહ વાહ કે મનુષ્ય જીવને હિત કરી લેરી વિએ તો વાહ વાહ એકે પ્રકારે નું સત્સંગ મતવેર થરે વાહ વાહ કहा વાહ વાહ હાય તુજા પાસી ફરી તું જાગા ચુકલાસી આપણો આપણે કંસ સચ ભગવાન ધુડેન જાણું લાગે ની આપણે મય ભગવાન છે સચ કોની ક વાહ વાહ કોને એકે પ્રકારે પ્રકાશ ભગવાનેરો बनाय लिया हवा तो कोणा गुरु कृपा लागत हवा संताच्या संगती मनो मार्ग गती अकळा श्रीपती येणे फत्ते कोणी हवा कहा के रोज भ्या हवा कने कने म वसंतराव पाटील राहणार राजनखेड हमारा ढोलकी सम्राट सुंदर असो वजारो करथाणी और एक बार 51 रुपया बहुमान दिन और बदल धन्यवाद आणि और साथो साथ हमारो झिलकरी उत्कृष्ट असो झिलकर रोच आणि ढोलकी वाले वर सामती लवभ्या
ये ढेरे सामती सुद्धा 51 रुपयावर बहुमान મળત बद्दल धन्यवाद धन्यवाद. પછી આપણે ધન સૌરવ સુભાષ રાઠોડ એ બિહારી સામતી રેવળ રાજનખેડ એને સામતી મારી મંડળીના 51 રૂપિયા બહુમાન આવજો બદલ ધન્યવાદ ધન્યવાદ. કારણ એ જીવને હિત કરેલી વિય વાલા એ ધન એકે પ્રકારે તાના તાનીમય જારે છે. હવે ભજન ચલ કરેલી વિય મન જ્ઞાન વાહ વાહ. પુરુષો ભજન હા. ઈ તો ભજન ચાલુ જ રહ્યા. ચાલુ જ જેતે રહ્યા. તાણું ચાંદ સુરત છે હા. ઓતે તાણું ઈ ભજન ચાલે ચાલેવાળું છે. પણ એ 3.5 હાથે ભજન કરી લે વાહ વાહ. કના કના હર જવાનીરમય વાહ વાહ. આપણો હેલો છે કસો કસો. બાલપણો રમતીરમય જારો છે જવાનપણો વિશ્વેરમય જારો છે અને બુઢાપેમ ખાસી કુકલારો કડાપા આરો છે કડાપો હા. પછી વે કઈ ભજન વેની વે વાળું છે ની હા. ભજન કર કરે વિય વાહ વાહ. તો ભર જવાની જવાની મગર કોનીખ વાહ વાહ. જીવણીમાં યશવેશ વિચાર વેરવ્ય હવે તો જીવન એકે પ્રકારે જવાનીમાં ભજન કરલા કરલ તો મન ક્યારે જીવન ઉદ્ધાર વેજાવ છે. વેદાવ છે નહીં તો હા. હાનો વેજા કત ગોતરે કદી કોની કઈ લાય કઈ કોની હા વાહ વાહ. આદિ મન ગયા હાથી હા. મન પૂજા ગણપતિ. કોની કઈ હા. તો સર મને તાબો ગરજેર સમય બાપ સચ. હા વાહ. એ મને જર તાબો રખાડે વાહ તો જીવન નિશ્ચિત ભલો વેજાવ વેજાવ છે. હા તો સૂર્યારો કિરણ એકે સેકન્ડેર માં 3 લાખ કિલોમીટર પ્રકાશ પાડે છે. પાડે છે ઓથી તેજીથી હા. એ મનેરો પ્રકાશ પડે છે. પડે છે. તો ઓર એ મને જર મુરારી વે તો સત્સંગ કે મુરત છે. મુરત છે. એ મન એક મોકાન છે. છે. એ મન એક ભગવાન છે. છે. અને ઈ જ મન સાધુ છે રે વાહ ભ્યા વાહ. અને ઈ જ મન કપટી છે. છે. કોનીક હા. અને ઓર જર મુરારી વે તો સત્સંગ લાગે છે. લાગે છે. હા હા. કોનીક વાહ. ચલે જાય રે ધન તાના તાની ચલે જાય રે ધન તાના તાની કરલા રે ભજન ભજવાની માં વાલા રે ભજન ભજવાની માં. કથાની ચાલુ વિશે પ્રિયા વૈભવ રાઠોડ રેવાળ સિકાપુરી ભેર શાંતિ ઢોલકી માસ્ટર ને 51 રૂપિયા બહુમાન મસ્ત હા બોલી. એ પરપંચર ગત કસ હવે તો વાહ. એક ઉંદર કાઈ કરો હા. પન્ની માં 6 ગાંગર વેતે દેખ લીધો દેખ લીધો કોણ ઉંદર ઉંદર વાહ વાહ. અને એક એક ગાંગર પન્ની માં થી લે જાવ દંડા મેદાન મેલ મેલ હા મન કે દેખો ની હાવ હા કોની વાહ કા વાહ. એક એક કાઈ કરે એક એક ગાંગર લે જાવ હા અને દંડા માં મેલ મેલ હા 5 ગાંગર ले जान मेल दीनो મેલ દીનો आणि 6 गांजर लेन आयो आयो उंदर लेलो लेलो. आणि दंडाकन जायरो हा. आणि आ दंडान घुसेरो घुसेरो. तेना बोका काय कीधो पर पग मेल दीनो મેલ દીનો कोनिक हा. जो एक ई આપણો પરપંચ છે છ હા हित पर वेगी छ हाँ. मन क्या मोत वर वेगी छ वेगी छ. पचा वाह वाह. भजन को हाँ. चले जाय रे दन ताना तानी म वाह वाह. रे भजन भर भर जवानी म कीधो कोनी रे पूजा પણ આપણો વેરો છે કસો કસો. પણ
तब तक के माय बाप वाह, वाह। याद आती है ठोकर लगने के बाद बाद। जना मनक्यान ठेस लाग जावच हाव, जना मन एके प्रकारे पस्तावच हावने. जीवडा पस्तावच सच. जना आपण हरिराम 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 कराचा कराचा. जमीये काही जमिनी जना आपण ध्यान आवच वाह, वाह. जना पगीन ठेस लागत जना लागत. भगवाने आपण ध्यान कराचा कराचा. हा वाह. पण भगवाने आपण वचन देना आहे ते हाव. हे भगवान पवित्र परमात्मा मानिक राठौड़ चालू विषय प्रिया हा नालवाद के ना 51 रुपया बहुमान और बदल धन्यवाद वकील जवान हमारे मंडली ना एक हेरे संपती 51 रुपया बहुमान और बदल धन्यवाद धन्यवाद पण जना हा गरबेर में बलटो टको तो ही मन क्या वाह, वाह. भगवान ने वचन दिनो तो भगवान वाह, वाह. हे प्रभु हावने. बार काल कलावंतार नामे ना हवा भूलू कोणी भूलू कोणी. पण बार आता नाही मन क्या बेईमान वेगो वेदावच काही केन लगो वाह, वाह. केव्हा हवा केव्हा 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 केलं गो ये मन क्या हवा. जना भगवान भी को ना वाह, वाह. वापिस येशील हवा तेव्हा कारण कर्म के पास ना किताब है ना कागज है कागज है. फिर भी सब जगत का उसके पास हवा हिसाब हिसाब है है. तमा हमारो एकदम हिसाब वेवाळोच होते वेवाळोच नाही पा हवा. कशे प्रकारे ती આપણે વાગન जायचं. जायचं वो अपने हातेर माई छ. राग संकार करिया हवा. कोण कोई विचारे नहीं चेनी चेनी कोणी वाह. काळो रोज आहे मन क्या गोरोरो कतराई संकार चढाया वाह, वाह. कोणी जमे वाळो છે ને छेनी. वो माई गुण चाय 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 हाँ वाह, वाह. कहा उनके मिले चोर को फांसी और संत को दासी दासी काम की नहीं वाह, वाह. कहा हाँ. चोरेन फांसी हा संतेन दासी जर नहीं वाह, वाह. तो संत काही कामेरो छेनी छेनी कोणी के वर्षानु हा एके प्रकारे આપણે ये भक्तिमय जीवन जगा 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 कहा तो ऐसी लगी लगन मीरा हो गई मगन. वो तो हरिगुण गाने लगी. ये रतन सिंह राजा छोरी कच वाह, वाह. वो रतन सिंह राजा कन काही कमी रकोनी कोणी कोणी परंतु वाह वाह वो इष्टेतरी माडी हवेली ती काही गरज कोणी र वाह, वाह. काही घेणो देणो रकोनी कोणी, कोणी. पण एक भगवान नामे गोडी लागी हा, वाह. भक्तिमय गुंगी भेगी हरि नामे छंद लागो लागो. लोक हम एंडेमय काढे र हावनी लोक वन एंडेमय काढे माय बाप वाह, वाह. शेवटी जीवनावर भलो करतानी चलेगी चलेगी, चलेगी. चला, चले जाए रे जे जे करशील ते भरची कोणी हवा. कोण संत केतानी चलेगे चलेगे, चलेगे. शुद्धीवर ये मानसा बिघडू नको असा वाह, वाह. बिघडले ते संपले वाह. नावरले भूमीवर हाव. इथेच कर इथेच भर लपसील कोठेवर वाह, वाह. एका हाताने कर दुसऱ्या हाताने भर इथेच कर इथेच भर वाह, वाह. गुण नसेल तर रूप काय कामाचा हवा. श्वास नसेल तर शस्त्र काय कामाची कामाचा. पूजा नसेल तर भक्ती काय कामाची कामाची. कोणी हावने. करतानी जीवडा हा ये जीवडातले जायचं वाह, वाह. अहो मोक्षेले जायचं हावने. आणि नामेर माहित ताकद जर भ्या छ, छ. केमेलेचं नामे तरती नामे उदरती नामे भूत भविष्य पडती नामे जीवन मोक्षे मिळती हावा. जीवने मोक्षेन जर ले जाय भ्या वाह, वाह. तो भगवानेरो नाम छ छ छ हा हावने पण वो ना आपण सुखेम सुद्धा ध्यान करा दुखेम सुद्धा ध्यान ध्यान करा करा. हा वन केमेलेचं साधू संत भाव ते देव देव वाह. पण आपण वेगोच कसं मनी नाही भावन देव
देव मला भाव आणि ती जमे काही कोणी जमे वालो छे छेनी बिया छेनी. कारण बिया परमार्थ करल काय घ्या सोरे माई काय नाम इंद्रजीत जाधव ए बिहारो फरमाईश છે કે સોરેમાઈ સુદ્ધીવરી એ માનસા એ સોરેમાઈ ગાણો કરધાણી और बद्दल 501 रुपया बहुमान और बद्दल धन्यवाद धन्यवाद सेवा बाहेर जेता बाहेर आशीर्वाद चालू कार्यक्रम बोलो कारण भगवान पवित्र परमात्मा कविजन के अनो गायन की दे सोरेमाई हवा सुद्धीवरी ए मानसा बिगुडू नको असा बिगडले ते संपले ना उरले भूमीवर इथेच कर इथेच भर लपशील कोठेवर एका हाताने कर दुसऱ्या हाताने भर लपशील कोठेवर कथाने माय बाप हवा जीवने माय कर्म मनक्या राची लागच आपण चाले की चार लोग चाली चाहे आपण बोले की चार लोग बोली चाहे आपण बेसे की चार लोग बोली चाहे बेसी चाहे मरण चल जाए नंतर चार लोग આપણે સારું રોઈ ચાય ધ્યાન કરી ચાય બનીક આજે બાપુના ध्यान करे छ हमार महाराज बनोली ती आयो बनिक आज भजन की देवार करी संप्रदाय के लोग संगेर लोग से बनिक जू આપણે સારું કોઈ તરી एके प्रकारे धाव करून ताणी आई छाया कारण बिया परमार्थ करल मनिया न होतो फेरल मन कई ताकत साथ राजन खेडेर में अंताणी बोलेरो एके प्रकारे स्टेजे घुमरन बोले पिसाली दोष करा नाही ची तू कोणी काही વાત ઓર છે ની રહા પણ એક ભક્તિ ચાલના દેવાળો ભગવાન पिसार तो कोणी केलो तो आम्ही आवडी कला हा पिसार काही लाय तू माई केलो जुले तू कोणी बोलो तो दार फने पर्या तार शब्देन मानदेन 4 कार्यक्रम करना मग काय आमल करना केलाई तो कुदाय तो 8-10,000 कोई पडतो ना पण पंच धके पुरता हा घर चाले पुरता वत्राज मागवतो रोजी रोटी देना गेल पण आम्ही जास्त मागवतो ना कोणी तू काही को भ्या आणू लागत का लागो हावा आयो तार सर 4 कार्यक्रम हे के तारे आम्ही 15 जणे बरोबर हा मस्त घर चलावत मता हा खरं मनक्यार शब्देन किंमत रच ओ प्रेमळ जिवाळो हाजीर काळे गरजेच भ्या हावा हा पिसान कोई विचारे नाही कोणी संपत्तीपेक्षा हा संतती मतभेद 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 हाजीर काळा असो छ हावने हे जगेर मै 4 ऋतू छ हावा पण एक ऋतू हाजीर काळेन कधीतरी जपरो कधीतरी फुलारो छ हावने उन्हाळो पावसाळो हिवाळो तो देखते साबारे मीना मै वावा पण जेन जिवाळो काचा काचा जिवाळो આપણે અંગે આજ छेनी आज मनक्या स्वतः स्वार्थे सारू जीवन जगरो स्वतः मतलबी सारू जीवन जगरो कोणिक हावा पण एक प्रमाण देमेले भगवान हावा नाही रे नाही गुणाचे कोणी हो नाही रे नाही गुणाचे कोणी वाह जेर कोई छेनी छेनी हे जगे कोई केली छेनी छेनी हा वाह वाह जते ताणू बोळच हा
પોતે તણું માકી છે બાકી છે નહીં તો કોઈ કેરી છે નહીં હા. અને શેરો વાલી જરી વિય વાહ, વાહ. તો ભગવાન છે છે. પિયા પરમાતા भुगे हाँ हाँ वसंता पाटील हे बाहेर सामती 51 रुपयाचो हा या दादाकडून या भजनाबद्दल 51 रुपयाचं बक्षीस त्याबद्दल धन्यवाद धन्यवाद कोणी ख नामदेव भावे तो बगो वावा करतानी निरजीव भाटानो कोणी ख ओरे कर्मे मा देव काही लगो वावा बाळपणे मा पांडुरंगे न दे कोणी ख वैकुंठ छोडू रे भगवान निर्जीव भाटान धोको धोको आणि भगवान वरे कर्मेम लगो धोको आणि काही बालपणेर मै भगवाने देखली दो वैकुंठ छोडतानी हवा तो भगवान पवित्र परमात्मा वर सर्व आवच पाटी खावच निवेदन खावच वाह वाह कोण कहता है भगवान आता नहीं लेकिन नामदेव जैसा कोई भुलाता नहीं हां वाह वाह कोनी कौन कहता है भगवान खाता नहीं मगर हवा वाह नामदेव के जैसा कोई खिलाता नहीं भगवान भावेरो भूको जर भियाच फक्त भाव न काढो भाव चावच हां विश्वास चावच अंत कणेची अंत शब्दाती वाह वाह कोनी अंत कणेची भगवाने भजवू लागच जरूर आवच आपण 3.5 हाते नाही या पार लगावच राज कोणी सारी बाई रो शुद्ध व्यक्ती वरी नीती कोण जीव तो किदो मारो सेवादती आज काळ आजेरो काळा असोच वाह वाह छोटोसो दृष्टांत लेखन कार्यक्रम पूर्णविराम लेवाळो छु आज वो मन क्या नीती रेगी कोनी माय बाप कोनी जे ईमान नीती
चारित्र्य धन बाळगन चालरोच हाव ओ मनक्यार नीती रेगी कोणी आजर जमाने में गतकश वेगी वेगी दी जणा हाटेर मै भळगे बळगे दी जणा हाते बळगे हाटेर मै भळगे दोई भेट वेगी 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 एक घेतो शावकार एक येतो गरीब आणि एक घेतो गरीब वा वा आणि गरीब काय किलो हाव शावकारेन 10 रुपया उसना मागो, मागो. आणि भ्याक लागो संभारले 10 रुपया कमी पडेच के बस बद्दल तर. नीती बद्दल हा. आजर काळे मै नीती छेनी शेती शेती भ्याक लागो 10 रुपया उष्णात उष्णातक लागो संभारले कमी पडरे पडरेच. आणि शावकार काय किलो हाव मन मोकळेपणे ती दे चालो विचारो दे नाको हा मन मोकळेपणे ती दे नाको दे ना को हा. पण वन शावकारेन वाटो आंगेर हाट आहे भा वा वा पण उपरलो हे तुझं कोण भुलव्या घेतो हाव नी. पण नीती व्यक्ती कोणी दे दे. हा वो आंगेर हाट आहेच कोणी आहेच कोणी दुसरी हाट शावकार वाढ देखो 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 दुसरी हाट आहे कोणी आहे कोणी. कोणी का वा वा. आणि तिसरी हाट हाटे माय आयो शावकार हा. आप तरी आयन 10 रुपया दिया दिया वा वा. पण शावकार भी आत्रा मने पक्को पक्को येतो. जेल भी बापेन देऊ खलागो हो. पतेन छोडू कोणी छोडू कोणी. आणि परलो लेवाळो भी आत्रा पक्को हा. होतो जेल भी लिव वोटोच बापेन देऊ कोणी करताने हानु दोईर विचार वेते एक देते तीसरी हाटे ना आय कोणी शावकार घर चलगो चले गो भाई ऑनलाइन पेशन दाल आज कर करी. रही हाँ हाँ. माटी शावकार चले गो विचारो आणि बाई विचारो वा वा. बाई कलागो माटी कदगो कदगो च. पण माटी छनी पांडोळी में हागोळी करो तो हाते झोलो देना गो बाई केला हाँ. कलागो घर घर छे शेती करा बाई थामी थामी भ्या कलागो माटी छोरी घर पावनो गोच गोच. पण शावकार तीरपे नजरे ती देखली देखली लो. बेटा बुल्या हांगोळी करोच वा वा. आणि बाई केरोच की घर छेनी घर शेतीकरण केलं खेद कला वा वा. बाटी थांबो थांबो शावकार हा. बाई विचारो बाई बाई लगीन जाय जागा केवढीच कला केवढीच. जना बाई की हा भ्याक लागो काय तो मारो घर गुरु काय लागो उतांडो कोस पडो लागो जोडी 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 कलागो बाई वद्रा घण मकना जाऊ लागो साडे पांदोळीन चल पांडोळी दकारीच लागो पांडोळीम चल जाऊ हाव ए भिया वा वा. कोण काय येडो फिडो लागो लागोच काही करागो शावकारे विचारा काय हे गो बा हा हनु का केरीज बाई वा वा. तो भ्याक लागो हमार पांडोळीम देव छ देवच अब शावकार विचार की दो वा वा. मग देवळे माहित देव दितो देखो. मंदिरी माहित देव दितो वा वा. हा फाटात देव दितो पण दितो. पांडोळी माहित देव कसे कोण देखले रोकला केले लोक लागा आणि निकोळ शावकार पांडोळी सांग हावा शावकारेन जायरून बुडव्यान मरेल सोंगलेन हेलो हेलो एकच एगो आणि हातेर झोलो देर एकच वेगो एकच वेगो. बाईन केला तो आप खपका लागो तू धाव धावलो जरा बाई खपकाई धावलो जना बाई खपकाई धावलो हावा. काय किव हा साहेबा वा वा. आजो भलो शावकार घरे सामू आयो आबाल धागोळी करू तो रे साहेबा वा आजो भलो काय हे बघ लागो नेमका धागोळी करो करू तो आणि शावकार घरे सामू आहे की हा तो अचानक काही काही भेटो भेटो. तू रोक लागो आपण हावनी हायर दसरे प्यास लागो मार मात हावनी आणि मार काही नीती येन दे रे छेनी बाई रोई 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 तांडो गोळा करली करली दी तांडो गोळा करली दी आजूबाजू खेडापाडा सही सजारे शेजारी सही सगाशन पैसा पण आवगे शेवगे शेवगे शे गोळा करली दी वा वा 4 वाजगे बाई काही थांबरी कोणी दोन रो रो चगर लगा मेलो वा वा. हा 4 वाजगे वाजगे पै पामळ तंगे नी तंगे लोक तंगे हावा. ओ मै नायक आचो जरा धडस येतो वा वा. नायक गडबड करेल लगो 4 वाजगे लागो भूखे हा. तरसे पै पामळ आमेलेच लागो खाट बांधून आणि लोक लागो जंगले सांग वा वा. हा पण जीव तो कद मरे के वाट रुबाई ना हावनी तरी एकला कीव किकी साहेबा वा वा. तारी खाट बंदागी रे साहेबा हा आब तो न ले जावच हावनी अंधन धन ले जातानी फुकनागच ये शावकारे काहीच कोण झाला रे साहेबा वा वा. मग धुनी म्हणजे धुनी कलागो धुनी लागो हा. खाट बांधना के लेगे जंगले साम लेगे लेगे जंगले सामू लेगे आडे तेरे लकड़ा रचना के रचना के. आणि येन खाटे पाळा पाळा के. आणि असे असे लकड़ा मेले हा. एक लकड़ा आसो छाती पडेलो ने उठन जंगले सामू दासेरो हा भूत हाटो तो ढाटो दसरे प्यालो शावकार बोला गाडो आप लोग केरे केरीला लागो कोणी बेठा शावकारेला लागूच कलागो शावकार केरो मार लागो कोणी लागो मोरला लागूच कलागो केरी धोती पगा अडकरी कोई थारे मालक रे कोई तारे में अडकरे पडते हिंड वा वा. फुला हा आज एखादी फुला गेली तो उठन मारी मारे 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 की नाही हा. कुछ नको फुला हा. मरगो जमो जीवते हगो बाल बच्चा संदुकियन घाल घाल कलागो
તરી બેઠા નીતિ છે છેની દે તેરન હાજર કાર્ય કરે છે સચ જે મને કે ઈમાન નીતિ ચારિત્ર્યનું ધન લેતાણી બાળકતાણી ચારો વાહ વાહ. તો ચાડી ચુગલી વેરી જરા વાહ વાહ. તો ક્યાં બલવાન હા તેરા સમય બલવાન. તો નીખ હા. વિવેર મળી છે ભ્યા સચ. હેર મળી કરે ને હેર ગેરંટી છેની છેની રા હા. પઈ પઈ હિસ્સો ભેળો છે સાચો વાત છે. લગે વાળો લગા દે કે જય શિવાલાલ જય ગુરુ જય ગુરુ